माने गुड मॉर्निंग। आज कोरोना महामारी समय आमे समस्ते निजको निरापद रखिबा, तेणु समस्ते घरे रहिबा, सुस्थ रहिबा। आज मु सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ विषय बहिर मृत्यु विजयी बालक विषय रे पढ़ेबाकू जाउछि। एहार लेखक हेउछन्ति श्रीजुक्त चिंतामणि बेहेरा। से जने सुनामधन्य साहित्यिक, उच्च कोटीर साहित्य मान रचना करिसन्ति। तांकर अनेक लेखा प्रकाशित होइछि। आम ओडिशा सरकार द्वारा जो शिशु लेखा पत्रिकाटा घरे घरे परिचित, से चिंतामणि बेहेरा से केवल साहित्यिक प्रबंध रचना रे नुहंती, से कविता मध्य लिखिछन्ति। से कविता गुड़िक होउछि श्वेतपद्म, विदग्ध पाठक, कला दृष्टि, एभली अनेक पुस्तक से लिखिछन्ति। आजिर एही मृत्यु विजयी बालकरे नचिकेतार दंभ साहस विषय रे से आलोकपात करिछन्ति। पिला माने आमे आजी सेही मृत्यु विजयी बालक विषयटी को संक्षिप्त भाव रे मु तुम आगे उपस्थापन करी। तुमे माने मन देई सुनिबो ना? मन देई सुनिला परे तापरे मु केतेक शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिछि, तार तुमे माने उत्तर दबो। मु गपटी आरंभ करूछि, तुम माने समस्ते मन देई सुनिबो। बाजश्रवा हेउछन्ति ऋषि मानक मध्य श्रेष्ठ ऋषि महर्षि बाजश्रवा। से गोटे यज्ञर आयोजन कले। से यज्ञर नाम होछि विश्वजित यज्ञ। पिला माने केउ यज्ञ करिथिले आयोजन ना? विश्वजित यज्ञ। से यज्ञ रे से बहुत अतिथि मानक निमंत्रण करिथिले। अतिथि अभ्यागत माने आछि यज्ञ रे जोग देले। यज्ञर नियम होछि जे समस्त जिनिस ऋषि दान करिवे। कौनसी गोटिए भी जिनिस घरे रखिबे। जदि रखिबे ताहले से यज्ञ कौन हबो ना अपूर्ण हबो। पिला माने यज्ञर नियम कौन हैला ना सबु जिनिस दान करिवे। किए दान करिवे ना बाजश्रवा दान करिवे। काहाकू दान करिवे ना अतिथि मानकू दान करिवे। एतिकी पर्यंत तो जानिल। तापरे से सेउठु कौन कले ना सबु जिनिस सुवर्ण धेनु जहा घरर आसबाब पत्र जेते दामिकिया जिनिस हेउ पछे समस्त से दान करदेले। ये कथा ऋषि को पुत्र नचिकेता मात्र 12 वर्षर बालक तुम मानक परी से बसी हुष्ट चित्तरे प्रफुल्ल मनरे बसी देखुछि। देखु देखु ता मन भितरे संशय आसिला, द्विधा आसिला। अच्छा सबु तो दान करूछंती, एहा भितरे बाजश्रवा केतेक रुग्ण गाई दान करूछंती। से रुग्ण गाई गुड़िक दानर योग्य नुहे। एहा देखि बालक नचिकेता मनरे टिके संशय आसिला कि रुग्ण गाई गुड़िक दान करूछंती, अथच मते तो दान करिलेनी। सेउठु कौन कला, बापा यज्ञ कार्य व्यस्त थिबा समय रे बापा पाखक जाई पहुँचला। बापा को पचारला, बापा मते काहाकू दान कले? बापा से समय रे यज्ञ कार्य व्यस्त थिले। से कौनसी उत्तर देले नाही। कौनसी उत्तर देले नाही। काहेकि देले नाही ना से यज्ञ कार्य रे व्यस्त अछंती। 12 वर्षर पिला कौन प्रश्न पचारुछि तार उत्तर बा कौन देबे? से किछि देलेनी। सेउठु नचिकेता भाबिला बापा बुधे सुनी पारिलेनी। पुणी सेउठु जाई कहला, बापा मते काहाकू दान कले? तथापि भी बापा सुनी पारलेनी। न सुनिला भरी अभिनय कले। पुणी जेउठु जाई के 3 थर रे जाई पचारछि, बापा मते काहाकू दान कले? बापा रागी जाई किरी विरक्ति प्रकाश करी, तते तते मु जम्मू को दान कली। बा कथा तो सरीगला। कौन कथा सरीला? पुराण शास्त्र अनुसार जम हेउचंती मृत्युर देवता। तेणु कौन करिवे
ବାଜଶ୍ରବା ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନଚିକେତାକୁ ଯମପୁରକୁ ଯିବାକୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ତେଣୁ ନଚିକେତା ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ତାର ବସ୍ତାନି ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଯିବା ପାଇଁ ଯମପୁରକୁ। ବାପା ସେଠୁ ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆରେ ପୁତ୍ର, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ନା ମୁଁ ପା ମତେ ପା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ କଲେ ଯମକୁ, ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ଯାଉଛି। ବାଜଶ୍ରବା କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ କହିଛି? ତୁ ପା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଧନ। ନା ମତେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯଜ୍ଞ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ, କେବେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ବଚନ ବାହାରିଛି ଯେ ମତେ ଯମକୁ ଦାନ କଲ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସାକାର କରିକି ଦେଖିବି। ପିଲାର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ନଚିକେତାର କଥାରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ସାହସ ଥିଲା, ତାକୁ ବାଜଶ୍ରବା ଶୁଣିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ନଚିକେତା ଶେଷରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅନାହାରରେ ନଚିକେତା 3 ଦିନ ସେମିତି ଠିଆ ହେଲା। ତାର ତ ସମୟ ହେଇନି, ଯମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ବା କେମିତି? ସମୟ ହେଲେ ସିନା ଯମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଯମ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଖୋଲିଲାନି। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମ ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ନଚିକେତା ଠିଆ ହେଇଛି ଯମଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଏହା ଦେଖି ଯମ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯମପୁରକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଏଇ ବୟସରେ ଆସି ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିପରି ଅଛି? ସେ ଯାହା ହେଉ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ। ଯମ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ଏ ପିଲାଟି 3 ଦିନ ଅନାହାର। 3 ଦିନ ପରେ ନଚିକେତା ଯମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କଲେ। ଯମ ବି ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ମନେ କଲେ ଯେ ଅତିଥିର ସତ୍କାର ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଦମ୍ଭ ଆଉ ସାହସରେ ମୁଁ ପ୍ରୀତ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ 3ଟି ବର ମାଗ। ନଚିକେତା ସେଠୁ 3ଟି ବର କ'ଣ ମାଗିବ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନଚିକେତା ପ୍ରଥମ ବରରେ ମାଗିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାପା ମୋତେ ହରେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ ବାପା ଯେପରି ମୋତେ ପୂର୍ବ ପରି ପୁତ୍ର ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସେ ବରଟି ଦେଲି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନଚିକେତା ଯମକୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ। ସେମାନେ କିପରି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ସେଇ ବରଟି ଦିଅ। ଯମ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବରଟା କେମିତି ମାଗୁଛୁ? ତତେ ଏ ବର ତୁ କେବେ ମନେ ରଖିପାରିବୁନୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ତୁ ଜପ କରିପାରିବୁନୁ। ନା ମୋତେ ଥରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବି, ମନେ ରଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯମ ସେଠୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଯମରାଜ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାଳକ ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ହେଲେ ମାଗିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆରେ ତୁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମାଗେ। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ। ସଂସାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଠୁ ଯମ ତାକୁ ସେ ବରଟି ଦେଲେ। ବର ଦେଲା ପରେ କହିଲେ, କହିଲୁ? ସିଏ ସେଠୁ ସବୁଯାକ ମନେ ରଖିଥିଲା। ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଯମ ଆଗରେ ଗାଇଗଲା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକର ଏତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ଶେଷରେ ଯମ ସେଠୁ ନିଜ ବେକରୁ ରତ୍ନମାଳ ଆଣିକିରି କାହା ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ? ନା ନଚିକେତାର ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ନଚିକେତା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
जे मु जम पाखरु रत्नमाला पाईगली। शेषे से कहले अरे तू तो पाई किछि गोटे बर मागे। सी आ मागी नाही नचिकेता। नचिकेता कहिछि तृतीय बरे कौन मागिबी चिंता करी से पचारला जे आत्मज्ञान। अरे इते बड़ बरटा तू मागुचु तू आकु छोट पिला पारिबु नाही। तू आकु छोट पिला पारिबु नाही ना मते थरे दियंतु। शेषरे जम जीवन जो आत्मज्ञान से विषय रे निशक भाव रे ताकु कहिछि। से आत्मज्ञान ग्रहण करी सेटू पुणी से स्वर्गपुरु मर्त्यपुर को बापांक निकट को फेरी आसीछि। एथर पिला माने तुमे जानिल तो नचिकेतार केते सत्यनिष्ठा भाव केते साहस केते दंभक्ति या सहजरे केही हासिल करि परिबे नाही। केवल नचिकेता पाखे से ऐश्वरिक शक्ति अच्छी जोटा कि आमे जमपुर को गला माने जम कथा शुणिला माने आमे दौड़ी के आसी घरे लुचि जाऊचु। किंतु नचिकेता टिके बापांग पाटरू बाहरी तो सी जाई जमपुरे रे पहुंची जाइछि। अच्छा पिला माने ये गपटी को तमे सुंदर भाव रे मन रखी शुणिल मने तो रखिथिबो निश्चय। आमे किछि शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिवा एहाकु नेकिरी मु छोटी केतोटी 5-7टी शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिछि। आमे ताकु देखिनबा आस देखिनबा। पिला माने शिक्षण कार्य प्रथम शिक्षण कार्य 1 रे आमे कष्ट शब्दर अर्थ लिखिबा। कष्ट शब्दर अर्थ लिखिबो स्व निजर सर्वस्व समस्त संपत्ति जीर्ण शीर्ण अति दुर्बल जोरा बुढ़ा। शिक्षण कार्य 2 ऊपर लिखित शब्द गुड़िकर वाक्य गठन करिवो। शिक्षण कार्य 3 विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। अदेय प्रफुल्ल उपस्थित आशीर्वाद निष्फल दुख। शिक्षण कार्य 4 अनु उपसर्ग लगाई 2टी शब्द लेख जेपरी अनुगत। शिक्षण कार्य 5 संधि विच्छेद कर प्रत्यागमन महर्षि निष्फल जगन्नाथ। शिक्षण कार्य 6 संक्षिप्त प्रश्नर उत्तर दियो। बाजश्रवा केउ यज्ञर आयोजन करिथिले। बाजश्रवा केउ यज्ञर आयोजन करिथिले। महर्षिंक पुत्रंक नाम कोन थिला। नचिकेता रत्नमाला काहींकी पिंधाई देले। जम नचिकेता को रत्नमाला काहींकी पिंधाई देले। शिक्षण कार्य 7 बाजश्रवांक परी अन्य ऋषि मानकर नाम संग्रह करी लेख। सांग मानक ठारू हेउ बा पिता मातांक ठारू हेउ। धन्यवाद। मोर भिडियोटी जदि भल लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे। धन्यवाद।